गुड बाय मिस्टर चिप्स। चैप्टर 12। वो ब्रुक फील्ड में ठहरा रहा। जितना मुमकिन होता वो राल्स्टन से कम सरोकार रखता और सन 1911 में राल्स्टन ने खुद को बेहतर बनाने के लिए ब्रुक फील्ड को खैरबाद कह दिया। इसे निस्बतन बेहतर पब्लिक स्कूलों में से एक की सरबराही की पेशकश की गई थी। इसके बाद आने वाला हेडमास्टर चैट्रस नामी एक शख्स था जिसे चिप्स पसंद करता था। वो राल्स्टन से भी ज़्यादा जवान था। वो सिर्फ 34 साल का था। वो बहरहाल बहुत ज़हीन समझा जाता था। वो मॉडर्न, मेहरबान और हमदर्द शख्स था। चिप्स की ज़ात में ब्रुकफील्ड के इदारे को पहचानते हुए इसने इस सूरत हाल को शाइस्तगी और दानिशमंदी से कबूल कर लिया। सन 1913 में चिप्स को हलक की झिल्ली की सूजन लाहक हो गई और वो मौसम सरमा के तकरीबन पूरे तालीमी दौरानिए में रुखसत पर रहा। यही चीज़ थी जिसने इसे मौसम गर्मा में इस्तीफ़ा देने के फैसले पर मजबूर कर दिया जब वो 65 बरस का हुआ। बहरहाल ये एक अच्छी खासी बड़ी उम्र थी और राल्स्टन के साफ साफ अल्फाज का भी किसी लिहाज से एक असर था। इसने महसूस किया कि अगर वो अपना काम एहसन तरीके से सरअंजाम नहीं दे सकता तो इसके साथ चिमटे रहना इंसाफ ना होगा। इलावा अज़ीं वो खुद स्कूल से मुकम्मल तौर पर नाता नहीं तोड़ेगा। वो सड़क के पार नहायत ही नफीस खातून मिसेस विक्ट, जो किसी वक्त स्कूल में चादरें गुलाफों वगैरह के कमरे की खादमा थी, के यहाँ कमरा ले लेगा। वो जब चाहेगा स्कूल आ सकेगा और एक लिहाज से वो फिर भी इसका हिस्सा बनकर रह सकेगा। जुलाई 1913 में तालीमी साल के इख्तितामी डिनर के मौका पर चिप्स ने अपने अलविदाई तोहफ़ वसूल किए और एक तकरीर की। ये एक बहुत लंबी तकरीर ना थी, लेकिन इसमें कई मजाक शामिल थे और शायद ये इन कहकहों की वजह से 2 गुना लंबी हो गई थी जो इसके आगे बढ़ने की रफ्तार में रुकावट डाल रहे थे। लातीनी ज़ुबान के कई ज़रबुल इम्साल इसमें शामिल थे और साथ ही स्कूल के कैप्टन का भी हवाला था जो चिप्स के मुताबिक इसकी ब्रुकफील्ड के लिए खिदमात का तस्करा करते हुए मुबालिगा आराई का मुजरिम था। लेकिन फिर इसका ताल्लुक मुबालिगा आराई करने वाले ख़ानदान से है। मुझे याद है एक दफ़ा इसी वजह से इसके बाप की खूब पिटाई करनी पड़ी थी। कहे मैंने इसे एक नंबर दिया था लातीनी तर्जमे के लिए और इसने बढ़ाकर इस एक को 7 में बदल दिया था। कहकहों की गूंज और ज़ोरदार तालियां। हर एक ने ख्याल किया कि ये चिप्स का एक मखसूस जुमला है और फिर इसने तस्करा किया कि वो ब्रुकफील्ड में 42 साल से रह रहा है और ये कि वो यहाँ बहुत खुश रहा है। ये ब्रुकफील्ड मेरी ज़िंदगी है, इसने सादगी से कहा। लातीनी कौल मुझे ज़रूरत नहीं है तर्जमा करने की। ज़ोरदार कहे मुझे ब्रुकफील्ड में बहुत सी तब्दीलियाँ याद है। मुझे याद है पहली बाइसिकल। मुझे वो वक्त याद है जब कोई गैस या बरकी रोशनी नहीं होती थी और हमारे पास मुकामी अमले का एक रुकन हुआ करता था जो लैंप बॉय कहलाता था। पूरे स्कूल में लैंप साफ करने और बत्तियां कुतरने और इन्हें रोशन करने के अलावा वो कुछ ना करता था। मुझे वो वक्त याद है जब सख्त कहर पड़ी थी जो मौसम सरमा की तालीमी दौरानिए में 7 हफ्तों तक छाई रही थी। कोई खेलें नहीं हुई थी और पूरे स्कूल ने नशीबी इलाकों में बर्फ़ पर फिसलना सीख लिया था। शायद ये सन 1980 का साल था। मुझे याद है जब स्कूल की 2/3 तादाद जर्मन खसरे में मुब्तला हो गई थी और बड़ा हाल एक हस्पताल वार्ड में तब्दील हो गया था। जश्न मनाने के लिए मुझे वो बहुत बड़ा अलाव याद है जो हमने मैफकिंग की रात मनाया था। यह अलाव शामियाने के बहुत करीब जलाया गया था और इसे बुझाने के लिए हमें फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा था और आग बुझाने वाले अपना जश्न मना रहे थे और इनमें से ज़्यादातर काबिल रहम हालत में थे। कहे मुझे मिसेस ब्रोल याद हैं जिनकी तस्वीर अब भी स्कूल की टिक शॉप, मिठाई, केक, पेस्ट्री वगैरह की दुकान में लगी हुई है। वो वहाँ काम करती रही यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में इनका एक चचा इनके लिए ढेर सारी दौलत छोड़कर मर गया। दर हकीकत मुझे इतना कुछ याद है कि मैं अक्सर सोचता हूँ कि मुझे एक किताब लिखनी चाहिए। अब इस याद को मैं क्या नाम दूँ? डंडे और लाइनों की यादें, तालियां और कहे। ये एक अच्छा मजाक था, लोगों ने ख्याल किया। चिप्स के बेहतरीन मजाकों में से एक मजाक। ठीक गालिबन मैं किसी मुनासिब वक्त पर यह किताब लिखूंगा।
مگر حقیقت میں آپ کو اس سے متعلق تھوڑا سا بتاتا ہوں۔ مجھے یاد ہے لیکن مجھے زیادہ تر تمہارے چہرے یاد ہیں۔ میں انہیں کبھی نہیں بھولوں گا۔ میرے ذہن میں ہزاروں چہرے نقش ہیں، لڑکوں کے چہرے۔ آنے والے سالوں میں اگر مجھ سے دوبارہ ملنے آئیں، جیسا کہ مجھے یہ امید ہے کہ آپ سب آیا کریں گے، میں آپ کے ان پرانے چہروں کو یاد کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن یہ بھی عین ممکن ہے کہ میں ایسا نہ کر سکوں، اور پھر کسی دن آپ مجھے کہیں دیکھیں اور میں آپ کو پہچان نہ پاؤں تو آپ دل ہی دل میں کہیں گے، بوڑھے لڑکے کو تو میں یاد ہی نہیں ہوں۔ کہے لیکن میں آپ کو ضرور یاد رکھوں گا، جس طرح آپ اب مجھے یاد ہو۔ اصل بات تو یہی ہے، میرے ذہن میں آپ ہرگز بڑے نہیں ہوگے، کبھی نہیں۔ یعنی آپ کے بچپن کے یہی چہرے میرے ذہن میں محفوظ رہیں گے۔ بعض اوقات، مثال کے طور پر، جب لوگ مجھ سے محترم گورنروں کے چیئرمین سے متعلق بات کرتے ہیں تو میں دل میں سوچتا ہوں، ہاں، ایک خوش باش چھوٹا لڑکا جس کے بال سیدھے کھڑے ہوئے ہوتے تھے اور اسے اسم مصدر اور اسم فعل صفت کے درمیان فرق سے متعلق قطعی طور پر کوئی اندازہ نہ تھا۔ زوردار کہے۔ اچھا جی، تو مجھے بات جاری نہیں رکھنی چاہیے تمام رات۔ کبھی کبھی میرے متعلق سوچنا جیسا کہ میں آپ کے بارے میں یقیناً سوچوں گا۔ لاطینی کول دوبارہ مجھے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زوردار کہے اور نعرے بازی اور دیر تک بجتی ہوئی تالیاں۔ اگست سن 1913 میں چپس علاج کے لیے وائس باڈن گیا، جہاں اس نے بروک فیلڈ میں پڑھانے والے ایک جرمن استاد ہرسٹیفل کے گھر رہائش کی۔ ہرسٹیفل، جس کے ساتھ اس کے دوستانہ روابط تھے۔ سٹیفل چپس سے 30 سال جونیئر تھا، مگر دونوں آدمیوں کی خوب نپتی رہی۔ ستمبر میں جب تعلیمی دورانیے کا آغاز ہوا تو چپس واپس آ گیا اور مسز وکٹ کے ہاں رہائش اختیار کر لی۔ اپنی چھٹی کے بعد اس نے خود کو پہلے سے کافی زیادہ توانا اور تندرست محسوس کیا اور تقریباً خواہش کی کہ کاش وہ ریٹائر نہ ہوا ہوتا۔ تاہم کرنے کے لیے اسے کافی کام مل گیا۔ وہ تمام نئے لڑکوں کو چائے پر بلاتا تھا، وہ بروک فیلڈ کے کھیل کے میدان میں تمام اہم میچ دیکھتا تھا، وہ تعلیمی دورانیے کے دوران ایک مرتبہ ہیڈ ماسٹر کے ساتھ ضیافت کرتا اور ایک مرتبہ اساتذہ کے ساتھ۔ اس نے بروک فیلڈ کی ایک نئی ڈائریکٹری کی تیاری اور تدوین کا کام سنبھال لیا۔ اس نے اولڈ بوائز کلب کی صدارت قبول کر لی تھی اور لندن میں ضیافتوں پر جاتا تھا۔ تعلیمی دورانیے کے اختتام پر چھپنے والے بروک فیلڈ کے رسالے کے لیے شاذ و نادر مضامین لکھتا تھا، جو مذاقوں اور لاطینی اقتباسات سے معمور ہوتے۔ وہ ہر صبح ٹائمز اخبار پڑھتا، بالکل مکمل طور پر پڑھتا، اور وہ جاسوسی کہانیاں بھی پڑھنے لگا تھا۔ جب سے اس نے شرلاک کی سنسنی خیز کہانیاں پڑھی تھیں، تب سے وہ ان کا مشتاق رہا تھا۔ جی ہاں، وہ کافی مصروف تھا اور بہت خوش بھی۔ ایک سال بعد سن 1914 میں اس نے دوبارہ تعلیمی دورانیے کے اختتام پر دی گئی ضیافت میں شرکت کی۔ جنگ سے متعلق بہت سی باتیں ہوئیں۔ السٹر میں خانہ جنگی اور آسٹریلیا اور سربیا کے درمیان کشیدگی سے متعلق ہرسٹیفل، جو اگلے دن جرمن جا رہا تھا، نے چپس کو بتایا کہ اس کے خیال میں بلکان کا معاملہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچے گا۔